Mitra. Pasangan ni Kuya Boy mo. Coach Boys. 2-4. Pumukul ng 3. Supply. Nakuha ni Boy ngayon ang rebound. Mitra. Binigyan kay Meloy. Meloy, binigyan kay Mitra. Mitra, binigyan ng big pass. Binigyan kay Meloy. Laban. Meloy. Binigyan kay Mitra. Binigyan kay Boy off. Ang ganda ng pick. Pagkakala ng pick. 2 points by Mitra. Lim. Binigyan kay Boy. Anthony Santiago po lang. Basket niya. Meloy. Meloy. 3 points. Lim. Igoy. Ang wala ay natawan. Steal. Binigay kay Meloy. Meloy back pa kaya. Supply. Rebound. Nakuha ni Pogi. Binigay ni Alta. Yung ginawa ni Neha. Mitra. Binigay kay Boy. Boy. Binigay kay Celestino. Binigay kay Meloy. Meloy. Okay. Celestino. Binigay kay Mitra. Mitra. Pinasok sa kanila. Binigay kay Boy. Binigay kay Meloy. Sabi out. Ang ganda ng break. Sila tumakot. Rebound. Bola na. 2-20. Dulo yan. Buti na lang tuwing 20. Hindi pa nakakalam na tuwing 20. Wala lang din na. Hindi na kami gano'n. Wala lang din na. Foul. Santiago. 2 points by Santiago. Mitra. Binigay kay Celestino. Borgia. Foul counter. Binigay Santiago. Celestino. Binigay Borgia. Borgia. 2 points by Los Timer. Minor. 2 points by Minor. 2 points by Bimpa. Mitra Celestino. Minor. Ay, 3 years violation. Gibara, block by Mitra. Sini ya, Bumaita. Merah, Gibara, Nago di Borja. Borja. 2 points by Borja. Santiago Go. Nakakang Minoy. Indita. Nagagay Lupita. Mitra. Minoy. Borgia. Mitra. 2 points. Santiago. Lakas. Santiago. Naribagay. Indita. Nagagay Minoy. Minoy. To Mitra. 2 points. Go. Hoy. Trapecha. Mitra. Naribagay Gasmingo. Dengan kay Santiago. Santiago.
Tugas dari Castillo. Wala. Arriba ni Castillo. Santiago. Eric Monteos. Naribuni gol. Foul naman. Kay gol. Umikot-ikot. Naribuni Indita. Tugas dari Indita. Santiago. Binigay Binas Kumpanis. Tugas dari Binas Kumpanis. Ano nangyari? Time out, kami ni time out. Kari-kari balik peso. Draw, baik natin mo rin draw. Santiago. Lin. Go. Monteos. Castillo. Lin, foul. Foul number. Liliparan. Mitra. Ngayon Minoy. Minoy number 2. Santiago. Triple. Foul. Foul number 20. Santiago. Mitra. Hello, man. Ngayon Minoy. Man. Mitra. Monteos, rebound. Leading. Foul. Meron, kung may 13 to may 17, last game kayo. Dalawa pumasok. Paul Minoy. Indita, 2 points by Indita. Santiago. Lee. 7 seconds. 2 points by Santiago. Jump ice. Ikaw na tama na 30 galing. 40, correct. Hindi na sana ako eh. Kaya yan dito. Salamat. Ako dapat dito. Not good. Second ball shot. We're at the end. Ball shot! Tablay, rebound. Mendoza. Ball shot. Pinasok ang depensa. Take foul! And one! Tablay! Ilang bata. Performance. Oh, binigay kita dulu. Meha. Hesitation. Meha. Halyu. Zero foul. Nice to going. Celestino. Apa yang besar? Lawan Mendoza rebound. Mendoza 2 points. Lihat, bigay ni Goy. Santiago biasa ng depensa. Ang ganda ng gano'n. 2 points. May tangan ng bola. Bigay ni Bocha. Jump step. Bigay ni Menoy. Rebound din. Bigay ni Goy. Santiago Robert. Papatay ni Goy. Kumuha ng 3 sa blind. Rebound, Mitra. Ang ganda pa kagad ng Bileto. 2 points. Lin, lagay Lea, ang shooter ng 2020. Lin, lagay sa gitna. Yun, nakabalik na siya. Foul! Kaya niya, ipagpak mo lang. Walang tira. Pasok yan. Pangalawang shot. Basket yan. Bocha.
Bolja. Ang ganda ng bola. Sablay. Rebound na kuha ni Kuya Minoy. Minoy. Binigay kay Mitra. Mitra. Ang ganda ng pasa kay Pogi. Ang ganda ng pasa kay Minoy. Subo. Ito ngayon. Papatay ni Minoy. Yun. Napitawan. Nais-tingin ni Mitra. Mitra. Tatakunin. Makakakulay ka rin. Ang ganda rin. Nais-steal. Nais-steal ulit. Nakuha na rin. Mag-steal. Bigoy, binigay Meha! Meha! Sa mga nakakulay na head. Celes, Triles, Black, Tibang, Lim. Pag ngayon, pinag-dependa niya 2 points by Lim. Pinag-record sa Bonja, ang ganda ng assist ni Mendoza. Bigoy, binigay Lim. Binigay kay Meha! Patay! Aquino! Bumoy! Talandeo! Talandeo! Sila sa depensa! Binigay kay Castillo! Patay! Rebound! Bonja! Patrick! Kay Mitra! Mitra all day long! 2 points! Goy-goy sa blind. Ponteos sa offensive rebound. Ponteos. Wow! Sa blind. Rebound. Poncha. Poncha. Oh, foul. Number 1. Go. Foul. Number 9. Pushing back. Ay, 19. Third personal foul na 19. Ilan? Third personal foul. Third personal foul. Pasaya para kay Edwina. Pontea. Bigoy. Castillo. Buhani. Binigay kay Minoy. Binigay kay Mitra. Binigay kay Bonja. Bonja, pinagawa ng depensa. Uy, nagawin pa yun. Supply. Rebound. Nakuha ni Tita. Mitra, walang tumantay, ulap, 2 points. Goy-goy! Sandai! Binigay kay Minoy, libre! Minoy! Sandai! Rebound! Pontes! Sandai! Rebound! Anak mo ngayon. Boy, pinagawa depensa! Ninama! Nadulas lang. Rebound! Baligaso! Black ball. Single tayo. Mitra, pumukol ng 3. Patay ang bumigay, pero rebound niya pa rin. Binigay niya sa Lord. Final. Foul. Sablay, yung natingin na. Pasok, pangalawa. Pasok yan! 2 minutes and 15 seconds. Bonja. Little pull up. Basket yan. Anthony. Santiago. Ang ganda pa sa naman ito. Ang ganda lang pa sa naman ito. Nagpapay na. Baka na ito Portero. Binigay kay Bonja. Bonja. Binigay kay Mitra. Mitra. Binigay kay Minoy. Binigay kay Indita. Break. Binigay kay Bonja. Bonja. Pagkain. Rebound. Lumilipat. Mitra. Bonja ulit. Ang ganda ng galaw. Ang ganda ng lusot. Binigay kay Montero. Kulay ka head. Mitra. Pinagawa ng depensa. Foul. Network. Mitra. Ball shot. Lumabas. Montero. Binigay sa kanilang leader. Santiago. 10 seconds. Anthony. Pumukol ng 3. Sablay. Bigoy ng Tita. Foul. Wala na yan. Mitra. 10 seconds. Mitra. Ang ganda ng pasa kay Paldi Pienso. 2 points.
Binigay ko ito. Pontejo. Sabay. Rebound naman ni Castillo. Binigay kay. Bola na tumitin. Mitra. Andun na Tiago. Diba? Mamaya hanapin ko, tingnan mo. Bola. 2 points. Bilipanya. Supply. Rebound. Castillo. Foul. Hindi. 11 na karat nila per game. Camping, di ba? Perfect yun. Tingnan mo ba? Mamaya, magpakita ko sa'yo. Goal! Supply! Rebound ng mga Valdivieso. Pinoy tumatakbo. Binigay kay Mitra, binigay kay Mitra. 2 points. Tagalang ang lalabang ang 2010. Lim, pinaliwa, 2 points. Boncha. Binigay kay Benoy. Binigay kay 5 seconds. Boncha! Rebound. Aquino, pinag-break. Castillo. Lim, 2 points. Ang ganda ng number 12. Represent. Bobby, pinag-break sa foul. Aquino. Binigay kay Benoy. Binigay kay Valdivieso. Foul! Castillo. Basic basketball talaga. Anthony, papasok na depensa. Ang ganda talaga. 2 points. By 45 seconds. 22 points na naman. Boncha! Supply, rebound. Nakuha ni Guigoy, tatakbo ngayon. Santiago, bumukol ng 3. Supply, rebound naman ni Aquino. Bangga. Binigay nakahulog ng 1 Lim. Goal! 5 seconds. Mitra, crossover. Oh, yun lang. Pagkain natin ngayon. Lim. 3. 2020 ang kalamangan. Mitra. Binigay kay Boncha. Pinasok lang ng depensa. Muntik na. 13 foul. Kuya Bowie. Unang free throw bakit namamalagi. Pangalawang free throw. Supply. Rebound. Nagpapalali. Pinasok ng depensa. Napatigalan. Still 5 peso. 5 peso pa rin. Dribble. Boncha. Pamatay ni Lim. Pogi sa Pogi. Boncha. Crossover. Boncha. Ang ganda ng pen. Naistil ni Guigoy. Pinasok ng kay Lim. Lim nilipat. 2 points. Lim. Binigay ni Aquino. Ang ganda pa tayo. Binaba. Ang mga Valdivieso. Lim. Debbolsa. Menoy. Mendoza. Valdivieso. Beboy. Natatabigan. 5 seconds. Foul. Pushing foul. 40 na lang. 40. Mitra. Sayang. Good. Sa screen. Boncha, pinasok ang depensa.
Bowie, trabaho, step back, fade away, tablay, rebound, Aquino, binigay. Ano, ikaw lang Mark? Kumain na kayo doon, Patrick. Kumain na kayo doon. Napakainit. Nakabing mo sa Santiago. Ano madali? Santiago? Wala. Naribaw ni Mitra. Borja. Mitra. Sablay. Aking Santiago. Go. Naribaw ni Mitra. Borja. Relax lang. 15 seconds shot na Minoy. 2 points by Minoy. Two points by Pilas. 5 seconds shot na Lee. 2 points by Lee. Borja. Borja Opos. Time out. Porteros 3 points against foul. Foul number 4. Pasok. Porteros. Lee. Two points by 5 seconds. Pinoy 3. Mitra. Borja. Minoy. Masyado makapit yung sapatos. Hey, second shot na. Mitra. Foul. Foul daw. Borja. Mitra. 15 second shot na. Minoy. 10 second shot na. Mitra. Ay, 2 balls sa Mitra. Doon ka sa 3 base, maglalaro sa dismission 1. Porteros. Naribaw ni Borja. Minoy. Naribaw ni Borja. 10 second shot na. Foul number 5. Substitution play. 7 minutes and 35 seconds. 7 minutes and 35 seconds. Santiago. Castillo. Meha. Naribaw ni Indita. Leo Mitra. 10 seconds. Borja. Leo Mitra. 5 seconds shot na. Foul. Pamay time out daw, be. Borja. 5 seconds shot na. Oh, foul. Foul number 7. Borja. 2 points by Borja. Nilai Balubesco. Nasaan na? Sige, ako na pupunta mo. Chat ka lang daw sa kanya.
Bilas ko ka. Minor. 5 seconds shot na. Bonja. Bonja, 2 points. Seconds. Bilas Mufanis. Foul. Foul number 19. 2 points for Santiago. Minoy. Wala. Bilas Mufanis. Santiago. Mitra. Pagdubesco, malakas. Black Palakino. Pagdubesco, wala pa din. Volta, Black Palakino. Go. 2 points by Go. Siapa kira yang mengaturkan politik? Lee. 2 points by Lee. Pagdubesco. 83. Bonja. 2 minutes and 55 seconds. 10 seconds shot na. Bonja. Wala. Arriba ni Santiago. Santiago. Wala. Arriba ni Bonja. 2 minutes and 25 seconds. Minoy. 10 seconds shot na. Pagdubesco. 2 points by Pagdubesco. 2 points by Lee. 1 minute and 55 seconds. 1 minute and 50 seconds. Foul. Foul. Sablay. Yabang pagkat politik. Bago pa rin kanyang 2 Foul. Foul number Santiago Aquino. Black Palakino. Lee. Santiago. Santiago. 3. 1 minute and 20 seconds. Mitra. Minoy. Marino Miguel. Oh, hindi na sa'yo. Celestino. Lakad Bilas Mufanis. Bilas Mufanis. Binigay Santiago. Santiago. 3 points. Celestino. Celestino. Wala. Nariwa ni Nikita. Celestino. 3. Next game, magsipag